台湾最有艺术气息的高雄博二艺术特区，有一个能让你体验台湾山海生态魅力以及原住民热情活力的好地方，就是这里原博馆。这里是台湾原住民族部落最优质选物的集合，有精致的手工艺品、服饰配件，台湾大自然的纯净天然的美食，以及融合传统文化与现代潮流时尚的台湾制造。来这里不止购物，更能带走一份台湾美善的温度与原乡绮丽风情。欢迎来探索、感受，并带一份精美的台湾制造回家吧。In Kaohsiung's most artistic hub, the Piritu Art Center, there is a place where you can experience the beauty of Taiwan's mountains and oceans as well as the vibrant spirit of indigenous culture, KHI ideas. Here you'll find a curated selection of the finest indigenous crafts, including exquisite handmade accessories, pure and natural foods from Taiwan's land and sea, and creations that blend traditional culture with modern fashion, all proudly made in Taiwan. A visit here is more than just shopping, it's about taking home the warmth of Taiwan's hospitality and the stunning charm of indigenous heritage. Come explore, feel, and bring home a piece of Taiwan's beauty. 台湾で最も芸術的な街、高雄の麦二芸術特区には、台湾の山海の生態系の魅力と、原住民の情熱的な活力を体験できる素晴らしい場所、原爆館があります。ここは、台湾の先住民の部族による最高級の厳選された品々が集まる場所です。精巧な手作りの工芸品やファッションアクセサリー、台湾の大自然が育んだ純粋で天然なグルメ、そして伝統文化と現代のファッショントレンドを融合させた台湾製の商品まで揃っています。ここに来れば買い物をするだけでなく、台湾の美しさのぬくもりと原郷の美しい風情を持ち帰ることができます。ぜひ探求し、感じ、そして精巧な台湾製のものをお家に持ち帰ってください。 대만에서 가장 예술적인 도시인 가오슝에 위치한 보얼 예술특구에는 대만의 산해 생태계의 매력과 원주민의 열정적인 활력을 경험할 수 있는 훌륭한 장소, 원보관, KGIDS이 있습니다. 이곳은 대만 원주민 부족들의 최고급 엄선 상품 컬렉션으로 정교한 수공예품과 패션 액세서리, 대만 자연의 순수하고 천연적인 미식, 그리고 전통 문화와 현대 패션 트렌드를 융합한 대만산 제품들을 선보입니다. 이곳에 오시면 쇼핑뿐만 아니라 대만의 아름다움과 원향의 아름다운 정취를 담아갈 수 있습니다. 탐험하고, 느끼고, 멋진 대만산 제품을 집으로 가져가 보세요. Dans le quartier artistique le plus emblématique de Taïwan, le Piritu Art Center à Kaohsiung, se trouve un lieu unique où vous pouvez découvrir le charme des montagnes et des océans de Taïwan ainsi que l'énergie chaleureuse et vivante des peuples autochtones, KHI-IDEAS. Cet espace rassemble une sélection raffinée des meilleurs produits issus des communautés autochtones taïwanaises, des objets d'artisanat délicats, des accessoires de mode, des mets purs et naturels provenant de la nature taïwanaise, ainsi que des créations « Made in Taiwan » qui marient tradition et tendance contemporaine. Ici, il ne s'agit pas seulement de faire du shopping, mais aussi d'emporter avec vous la chaleur de la beauté taïwanaise et le charme pittoresque des cultures autochtones. Venez explorer, ressentir et rapporter chez vous un magnifique produit fabriqué à Taïwan.